बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फुरकान, पारा नंबर 18 के आखिरी दो रुकू इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे। तो दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक आईडी को फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे भाई, जहाँ हम दुनिया के लऊ लाभ वाले चैनल्स को फॉलो करते हैं, जहाँ पे झूठ सच बोला जा रहा है, तो वहीं पर हमें ये कुरान वाले चैनल को भी आगे लेकर आना है। इसको प्रमोट आपने करना है। ये आपका अपना चैनल है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कुरान हमारा है। इस कुरान की आवाज़ को हर कान तक पहुंचा दो। बस यही मैं चाहता हूँ, हर कान तक पहुंचा दो। अब देखते हैं कौन कौन इस काम को सही तरीके से सरअंजाम देता है। अल्लाह पाक सबकी खैर फरमाए, हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن
मत्तअतहुम व आबाअहुम हत्ता नसु ज़िक्र व कानू कौमन बूरा फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततीऊन सर्फ़न वला नस्रा व मन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा। वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत्तआम व यमशून फिल अस्वाक़ वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितनह अतस्बिरून व कान रब्बुक बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल फुरक़ान के पहले 2 रुकू आपने सुनने की सआदत हासिल की। पारा नंबर 18 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। दुआए अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोशिश किया करें, पूरी तिलावत को सुना करें, घर में लगाएं, तिलावत कुरान को सुने, इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें हासिल होंगी। बरकत के लिए उसूल बरकत ये किया करें, अल्लाह ताला दीन और दुनिया की भलाइयों से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।